बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रीमी ज़िंगर शवारमा की रेसिपी। इसके लिए यहाँ मैंने 3 कप के करीब मैदा लिया है। इसे मैंने छान लिया था बड़ी अच्छी तरह। ये बड़े मज़ेदार से बनते हैं। इसमें मैं खुद ही सॉस बनाऊँगी। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब यीस्ट डाली है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने शुगर डाली है और तकरीबन मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालूँगी, सॉल्ट। हाफ़ कप मैंने नीम गर्म सा दूध भी डाल दिया है। अब इसे मैं आम आटे की तरह गूँध लूँगी। पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब पड़ेगी फिर मैं थोड़ा सा पानी भी डाल लूँगी। ज़्यादा नहीं डालना, बस आपने इसे एक अच्छी सी डो तैयार करनी है। यहाँ देख लें, मैंने अपनी डो तैयार कर ली है। आटा मेरा बड़ा अच्छी तरह गूँधा गया है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके यहीं डाल दूँगी, ताकि ये इतनी देर में राइस हो जाए। यहाँ मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। जितनी देर में डो रेडी होती है उतनी देर में मैं चिकन के पीस कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है। इसकी मैं लंबी स्ट्रिप्स काट लूँगी। ऐसे मैंने इसकी स्ट्रिप्स काटनी है। ये सारे पीस की मैं इसी तरह ही काट लूँगी। यहाँ देख लें, मैंने ये इस तरह काटी है, इतने साइज़ में। अब मैं इसमें जो जो चीज़ें डालती हूँ मैं साथ साथ ही आपको बताती हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस डाली है मैंने। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर डाल दिया है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली डाल दूँगी और तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा मैंने कम नमक डालूँगी इसमें, सॉल्ट। अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स डाल दिए मैंने। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। यहाँ मैं वाइट सॉस बनाती हूँ। इसमें के लिए मैंने 1 अंडा लिया है और 1 जवा लहसुन का लेना है छोटा, उसको कश करके मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें। इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल भी डालना है, लेकिन ऑयल आपने आहिस्ता आहिस्ता ही डालना है। मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने भी इसमें डालना है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी भी डाली है। मैंने ऑयल एकदम ही डाल दिया है, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है और इसे मुसलसल चलाना है जूसर को, तभी ये बनेगी। आपने एकदम से ऑयल नहीं डालना इसमें। यहाँ देखिए, उसे मैंने मुसलसल चलाते हुए ये मेरी सॉस इस तरह तैयार हुई है। इसमें नमक और चीनी भी थोड़ी सी डलेगी, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। यहाँ देखिए, मेरी डो राइस हो चुकी है। ये देख लें, बड़ी अच्छी तरह हुई है। अब मैं ऑयल लगा के थोड़ा सा हाथों को इसको 2-3 पंच लगाऊंगी, और क्योंकि इसमें से एयर इसकी सारी की सारी निकल जाएगी, ये नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स भी कुछ तैयार करके रखी हुई है सैलड के लिए। यहाँ मैं काउंटर के ऊपर ही इसको छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। जितने मेरे इसके बन जाएंगे, तकरीबन बन जाएंगे कोई 6-7 के करीब बन जाएंगे। एक जैसे ही बनाइएगा। ये देखें, सैलड में मैंने बंद गोभी, टमाटर, खीरा, प्याज डाल के उसमें थोड़ा सा सिरका डाल के रखे हुए हैं। यहाँ मैं पेड़े कर लेती हूँ उन सब के, और फिर पेड़े करने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है। 10 मिनट के बाद मैं फिर आपको इसको दिखाती हूँ। ये थोड़े से राइस और हो जाते हैं। अब मैं इसे बेल के तो इसकी ब्रेड बनाना शुरू कर दूँगी। तवा मेरा गर्म हो चुका है।
بہت زیادہ بڑی نہ کیجیے گا۔ یہاں میں توے کے اوپر ڈال لیتی ہوں اور یہ جیسے ہی تیار ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ اوپر تھوڑے تھوڑے ببل آنا شروع ہو گئے ہیں، اب اس کی سائڈ میں بدل دوں گی۔ تھوڑی سی ہلکی آنچ پہ ہی پیٹا بریڈ تیار ہوتی ہے، زیادہ تیز آنچ پہ نہیں، ورنہ پھر یہ اندر سے کچی رہ جائے گی۔ آپ نے اسے اسی طرح بنانا ہے۔ یہاں دیکھ لیں یہ تیار ہو چکی ہے۔ اب میں نے ایک اور ڈال دی ہے اس کے اوپر، یہ بھی تقریباً میری ریڈی ہے، یہ بھی تیار ہو گئی ہے۔ اب میں اس کی کوٹنگ کے لیے آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں میں نے 2 کپ کے قریب میدا لیا ہے، اس میں تقریباً میں ڈالوں گی ½ ٹی اسپون کے قریب بلیک پیپر، اور اس میں نمک ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ 1 چمچ کا تقریباً چوتھا حصہ میں نے ڈالا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ باقی چیزوں میں بھی نمک ہے۔ اسے اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں کیونکہ اس میں ہم نے چکن کو کوٹ کر کے تو پھر فرائی کرنا ہے۔ اب یہاں چکن کو سب سے پہلے میں اس کی کوٹنگ میں اس طرح اچھی طرح اسی میدے میں اچھی طرح مکس کروں گی، کوٹ کروں گی۔ پھر ساتھ ہی میں نے ٹھنڈا پانی لے رکھا ہوا ہے، یہ بہت ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ دیکھیں ایک اور میں اس میں ڈالتی ہوں۔ اب اسے نکال کے تو ایک دفعہ پھر میں نے اس کو کوٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر بڑی اچھی کوٹنگ آ جائے، اور پھر اسے تھوڑا سا ایسے جھاڑ لیجیے اور پھر اس کو رکھیں تاکہ اس کے اوپر سے ایکسٹرا جو میدا ہے وہ اتر جائے گا۔ اس کو بھی دوبارہ سے کر کے دکھا رہی ہوں، ایک دفعہ اور دکھاؤں گی آپ کو۔ ایکسٹرا میدا آپ نے ایسے نکال دینا اس کا، پہلے کوٹ کرنا ہے اس کا میدے کا، پھر پانی میں ڈپ کرنا ہے، ڈپ کرتے ساتھ ہی نکال لیں آپ، پھر ساتھ ہی اس کو ایک دفعہ اور کوٹ کرنا ہے، پھر اسے آپ نے علیحدہ پلیٹ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح میں ساری کی ساری یہ کوٹنگ اس کے اوپر کر لوں گی۔ یہ دیکھ لیں میں نے ساری کی ساری کر لی ہے۔ اب میرا آئل گرم ہو چکا ہے، ساتھ ہی میں نے اس کی جتنی اس میں پڑتی ہیں میں ساری کی ساری اس میں ڈال لوں گی۔ آئل کو آپ تیز آنچ پہ گرم کر لیں، پھر میڈیم فلیم کریں اس کا تاکہ یہ جلے نہیں، یہ ذرا لو فلیم پہ ہی کرسپی ہوں گے۔ ابھی یہ نہیں ہوئے، تھوڑے سے وائٹ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ تیار ہوئے ہیں، اب میں اسے نکال لیتی ہوں۔ اس کو ذرا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، آئل اس میں سے اچھی طرح نکل جائے تو پھر میں اسے پلیٹ میں نکال دیتی ہوں۔ اسی طرح میں سارے کے سارے چکن کو اسی طرح ہی فرائی کر لوں گی۔ یہاں میں توے کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگا کے اور اپنی بریڈ کو ذرا تھوڑا سا گرم کر لوں گی دوبارہ سے۔ اب سب سے پہلے میں میونیز لگاؤں گی، میونیز یہ پیکٹ والی ہی ہے، سوس میں اپنی اس کے اوپر لگاؤں گی۔ یہاں آپ نے اچھی طرح اس کو کوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اس میں ٹماٹو کیچپ اور چلی سوس لگاؤں گی۔ اس کو بھی آپ نے اچھی طرح اس کو لگانا ہے، میں اس میں تھوڑی لگا رہی ہوں لیکن آپ اچھی طرح لگائیے گا، اتنی بھی زیادہ نہ لگا دیجیے گا کہ کھاتے ہوئے وہ ساری کی ساری باہر آئیں۔ یہاں اچھی طرح لگا دیا میں نے۔ اب میں اس کے اوپر چکن ڈالوں گی، لیکن چکن کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں، میں وہ اس میں ڈالوں گی۔ یہاں دیکھ لیں میں نے ایک ایک پیس کے 2 2 3 3 کر لیے تھے، وہ میں نے ڈالے ہیں۔ میں نے جس طرح فرائی ہوا ویسے نہیں ڈالا، یہاں چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ضروری ہیں، آپ چاہیں تو ویسا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر سیلڈ رکھوں گی جو میں نے بنایا ہے، آپ چاہیں تو اس کے اوپر ایک دفعہ اور کیچپ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، میں نے نہیں ڈالی۔ یہاں میں نے اس کو اچھی طرح سینٹر میں بالکل ڈال دیا۔ اب دیکھیں یہاں بند گوبھی ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے اور کھیرا ہے، یہ میں نے تھوڑے سے سرکے میں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا سرکہ ڈال کے کچھ دیر کے لیے رکھا تھا۔ ساتھ ہی یہ دیکھ لیں
मैं अपनी सॉस डाल रही हूँ। सॉस आपने 2 टेबलस्पून के करीब इसके ऊपर डाल देनी है अच्छी तरह, तभी इसमें क्रीमी सा टेस्ट आएगा। ये सॉस बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसको इसी तरह ही बनाइएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है। कम ऑयल डाल के आहिस्ता आहिस्ता डालते डालते आप बनाइएगा, एकदम से ना डालिएगा। यहाँ मैं इसे बंद कर देती हूँ टूथपिक्स की मदद से। अब यहाँ मैं प्लेट में थोड़े से मैंने ये जिंगर चिकन रखा है, साथ में अपना सैलड भी रखूँगी थोड़ा सा। यहाँ मैं थोड़ा सा और डाल के यहाँ मैं वाइट सॉस और चिली गार्लिक सॉस भी थोड़ी सी रखूँगी। और यहाँ मैंने अपना शवारमा भी रख दिया है, और मैंने एक शवारमा ब्रेड को 2 पीस में काट के इधर रख दिया है। देख लें, मैंने तैयार कर दिया है। बहुत टेस्टी और क्रीमी सा शवारमा बनाया है, जिंगर शवारमा। ये बहुत टेस्टी होगा। ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ। अब आप इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।